na mo kon na mobile no ka podolo chona kaise media ne semane sarni ne ba gen lo chi kala se english bai sija ka roman bai sija kan sabte abo roman ya english ni chawo ase ko ba roman ko saimia english ko saimia roman script bhanga ba english ko khamna humle bini gen jo se english bai sija ka roman ya ko ton boro ko ha ha da nang saimia ka saimia abone changmaya hanapun hanman bele tamo ko hai sia hai kada boni baganang sambo abo sia haya sisi sia ne bagani english akna roman iske bomani na ya sini mani kok na sinya ne dilang ba sengba chini kok babu bai sikin nai khok nai ha da ba sen sabon ta borok pun se Bob dress by kanke ceng mili nai ceng sitra pun nai thapun jab dress musangai mana belena ha English akhar pori kanga chini serai rok ne bobi chat hamnai abnor go simasa besar ka koborok sab English pori ro bin besar ka joton English medium poro nini ani besar ka English medium ma pori ya ta pori hai tinu tak ki karo kujo pokro je buntu brabe ha nang bahana naman bela tabang juga English ara cukya English ara office adolan pun thani on mobile line phone hande bomong senga phone hande yang ke English bai siyo o mora jat na cover na o devanagari senga pon ma ram podo devanagari khimas ba devanagari sinang sai ko mana mana ba hindi na poriman ha podo dulu chona na hanga da charimia semua itu cuma lagi songsil kisah apa ini mereka, oh je, tapi je songsil kisah mana pun kamu mama pun emas mana, mana itu je tapi kaya tu kobo, astagfirullah kerana mana, ini tak kisah sauke, oh tak buku khulai sah menteri, tak buku khulai menteri sab saya dengar, media orang boleh lama orang ni kalau cetak kerap kerja Musamman mutamati department chana sauka tini ke kobor hai bihiya nserka ha abut puro kharaksan menteri bhakti tanar di kok sade rajniti basa tu kudatam direct bihiya lo ha hado khuni de bamba no koya bhakti tanar buat kong tham sekarang musapua no musapura nang saya dah, ha, tak kau lagi buat kong tham sekarang ni apa buntu jah, ha, kau lagi buat kong tham sekarang, nang bangwa macam mana kerja, apa tu mana belanja beg tiga tu sudah beras nanti pasal kini dia, antinya kau mana sekarang musuh mana, oh kau bah, nang, menteri payment pura, tay mau kau tahu dia dah, nang menteri payment pura menteri tu ni oh. Nini jauh, kok saya gelangga, haka, bukan kolabra, nara balik siapa ya, nungin jati kus dulu nangnen tiprasan nangnen lena, ha? Bini kul pala segera kya, kisah itu jadi mata ya kulum jahat cokor itu, ha? Buntu para mana apa buntu ya, wajah Kristen, wajah Hindu, wajah mereka wajah tiperan kok so. Abang bagaimana sana musuh mana tahu kok kumai menteri na, sengara dia monfort bangga ke jatuh cido, neng, kau cakap merasa tidak sesuai mana dor malah nara kita, dor apa itu nara kia, tapi kalau tipu menteri jangan cakap na saya pada baljak na, pada pojak na, cara cakap na saya, bahaya bela, bini kuna halal hata kerja jat kerja dor malah kuna kerja. Abu buntu ang mana ingkai nini darate nini jati gusti nini bangsa boleh makan kamu itu kan abu payman borot tongai ha borot tongai nento kok sama na wan suku de kok macam boleh menteri payman itu boleh bo ang tahu separa nama tong painai ani ha ani sompot para bisma sa borot kari thane ba ang em bisma ka Ani ketana dah angin rujuk terang thamar ba, aku ni khari tahu na manja. Obrol ke, kipruan saya tak betul betul manak mah.